फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे फलों के नाम। अरे वाह, ये तो अंगूर है। अंगूर को इंग्लिश में हम ग्रेप्स भी बोलते हैं। अब अगला है ए फॉर एप्पल, जिसे हम सेब भी कहते हैं। अब बारी है संतरे की। संतरे को इंग्लिश में हम ऑरेंज बोलते हैं। अरे वाह, अब है लाल लाल मीठा मीठा तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में हम वाटरमेलन बोलते हैं। अगला है केला। केला को इंग्लिश में हम बनाना बोलते हैं। अब अगला है जूसी स्ट्रॉबेरी। अब अगला है नाशपाती। नाशपाती को इंग्लिश में हम पियर्स बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें।